बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ईद का तीसरा दिन है और मैं आज सुबह मैंने वीलॉग देखे। दोनों बड़े हमारे कॉम्पिटेंट एंकर भी हैं और बड़े अच्छे रिपोर्टर्स भी हैं। मैं जावेद चौधरी साहब को रिपोर्टर से ज़्यादा मतलब कालम नगार और एंकर कहता हूँ, क्योंकि लेकिन उनके पास इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होती हैं, रिपोर्टर्स से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती हैं उनके पास। और उमर चीमा जो है वो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग में आपको पता ही है कि काफ़ी बड़ा नाम है। उनको भी एजेंसी ने उठाया था किसी दौर में। उनकी अपनी ज़बानी जो उन्होंने बताया वो बड़ा इंदोनाक और बड़ा खौफनाक था। तो इन दोनों ने ईद के हवाले से कि अडयाला जेल में ईद कैसे गुजरी इमरान खान की, उस पे इन दोनों ने जो दावे किए हैं उसमें बड़ा तजाद पाया जाता है। अब मुझे समझ नहीं आती है कि किस को सही माना जाए। दोनों ने अपने अपने ज़राए से ये दावा किया है। पहले हम उमर चीमा साहब की तरफ आते हैं। उमर चीमा साहब फरमाते हैं कि ईद के दिन हमें ये था कि इमरान खान नमाज कहाँ पढ़ते हैं, तो उनके मुताबिक जो उनके ज़राए हैं वो ये कहते हैं कि इमरान खान ने उस दिन ईद नहीं पढ़ी। और जब उन्होंने यानी कि उमर चीमा ने जेल हुकाम से रब्ता किया तो उन्होंने कहा जी कि चूँकि नमाज के लिए उन्होंने कोई दरख्वास्त नहीं की थी, इसलिए उन्हें उस जगह नहीं ले जाया जा सका जहाँ पे उन्होंने बाकी लोगों ने नमाज ईद अदा की। तो एक तो इसमें पहली बात यह है कि क्या जेल में जो 8,000 कैदी हैं, हवालाती हैं, वो सब ने एप्लीकेशन दी होगी ईद के लिए? बिल्कुल ऐसा नहीं होता, बल्कि ईद वाले दिन एक मखसूस टाइम होता है हर जेल के अंदर, उसमें जो कैदी हैं, हवालाती हैं, वो अपनी नमाज अदा करते हैं। इसके अलावा भी जो नमाज होती है 5 टाइम, वो कैदियों को छोड़ के जो कैदी होते हैं, जो सेलों में बंद होते हैं या डेथ सेल में बंद होते हैं, बाकी तमाम को इजाज़त होती है कि वो जेल की मस्जिद में या खुले मैदान में कहीं भी नमाज अदा कर सकते हैं। तो उमर चीमा साहब का ये दावा है, ये मुझे कुछ सही नहीं लगा। दूसरी बात यह है कि उन्होंने पिछला एक हवाला दिया कि 2019 में भी इमरान खान ने नमाज़ पढ़नी थी फैसल मास्क में, तो वहाँ बहुत सारे एम्बेसडर्स और बाकी बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स और मुख्तलिफ मुल्कों की जो सफरात थे वो भी वहाँ पे थे, और तकरीबन को 8-10 हज़ार पुलिस एहलकार जो थे वो ड्यूटी दे रहे थे सिक्योरिटी के लिए कि इमरान खान चूँकि एज अ प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे आएंगे। लेकिन इंतज़ार करते करते वो नहीं आए और नमाज होगी तो बाद में उनकी कहीं आँख 1 बजे खुली, वो बनी गाला में थे। तो ये पता नहीं वो नमाज़ पढ़ते भी या नहीं पढ़ते हैं और उनको नमाज आती भी है या नहीं आती है। तो ये उमर चीमा की बातें मुझे बड़ी अजीब सी लगी। मैं थोड़ा सा एक बता दूं कि जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे तो मेरे गांव के एक सब इंस्पेक्टर जो थे एलीट फोर्स में, वो उनके स्क्वाड में थे, जो उनका हिफाजती स्क्वाड है, उनकी सिक्योरिटी पे मामूर है, वो वहाँ थे। तो वो ये बताते हैं कि इमरान खान ना सिर्फ तहज्जुद की नमाज़ पढ़ते थे बाकायदगी से, बल्कि नमाज के बाद वो जो प्राइम मिनिस्टर हाउस है उसके लॉन में वो बड़ी लंबी वॉक करते थे। यहाँ तक कि उनके साथ जो कमांडो होते थे वो थक जाते थे, इमरान खान कहते थे कि आप बैठ जाएं तो मैं अपनी वॉक मुकम्मल कर लूँ। उसके बाद वो सुबह की नमाज़ पढ़ते थे और फिर उसके बाद वो सो जाते थे, फिर ऑफिस टाइम जब होता था तो वो चले जाते थे। तो ये इस तरह का आपके अंदर कोई ग्रज है, आप पसंद नहीं करते, तो ख़ास तौर पर उनकी जो आबादात हैं उनको सामने रख के आपको इस तरह की बात बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। आपका एक अच्छा नाम है, अच्छा इमेज है, और आप दावा भी करते हैं जी मेरी 2019 में जो प्रेडिक्शंस थी जो मैंने उस वक्त दी थी, आज तक किसी ने डिनाई नहीं किया। डिनाई क्या करना है, आप भी मेरी इस बात को डिनाई नहीं करेंगे जो मैं कर रहा हूँ। और दूसरी तरफ जावेद चौधरी साहब ने जो व्लॉग किया वो आज के उन्होंने किया ईद के तीसरे दिन, तो उन्होंने पूरी डिटेल से बताया कि इमरान खान ने किस तरह नमाज ईद अदा की। उन्होंने कहा जी कि नमाज जो है वो आमतौर पर जो इमामत करवा रहा होता है वो भी कोई ना कोई मुजरम या मुलज़म होता है, और पीछे जो तकबीर पढ़ रहे होते हैं या नमाज पढ़ रहे होते हैं उनमें भी वाइट कॉलर क्रिमिनल्स, डिकेट, चोर, सियासतदान, वो सारे जो अंदर जेल में होते हैं यानी मुलज़म या मुजरम ही होते हैं। लेकिन उनके साथ जो जेल का अमला होता है उसमें से भी कुछ लोग होते हैं। तो उन्होंने बताया कि इमरान खान ने प्रॉपर सब के साथ नमाज ईद अदा की, और फिर वो और शाह महमूद कुरैशी जो साबिक़ वज़ीर ख़ारजा हैं वो भी जेल में, वो दोनों एक दूसरे को गले मिले और बड़ी देर तक गले मिले रहे। ये जावेद चौधरी साहब का दावा है। और फिर इसके बाद उन्होंने कहा जी कि वहाँ जो कैदी थे, हवालाती थे, उनसे भी इमरान खान की ईद जो थी वो मिले उनसे, और काफ़ी देर मतलब ये यहाँ पे रहे। और उसके बाद उन्होंने फिर मज़ीद ये कहा कि उनकी जो मिसेज़ हैं बुशरा बीबी, उनको बनी गाला से अदालती अहकामात के मुताबिक लाया गया, उनकी मुलाकात कराई गई और वो उनके गले लग कर रोती रहीं बुशरा बीबी। लेकिन इमरान खान जो थे उन्होंने तसल्ली दी कि ये बुरा वक्त है, ये गुजर जाएगा, जैसे पहले वक्त गुजर गया ये भी गुजर जाएगा। और फिर वो एक कोने में जाके बैठ के और वो सरगोशियों में बात करते रहे। उनकी कोशिश ये थी कि उन जो बातें कर रहे हैं वो दूसरे लोगों तक ना पहुँचे। और ये उन्होंने दावा किया कि जो ऐनी शाहिदीन थे उनसे मेरा ये रब्ता हुआ
اور انہوں نے اب میرے اسد وڑائی صاحب سے اچھا میرا الیکس ہے کہ جو جیل سپرنٹینڈنٹ ہے، لیکن میں نے جب سے عمران خان وہاں پہ گئے ہیں میں نے کبھی بھی ان سے رابطہ کر کے نہیں پوچھا جی کے اندر کیا ہو رہا ہے یا کیا کیا ہوتا ہے، لیکن کیونکہ ان کی بھی ڈیوٹی ہوتی ہے بیچاروں کی جو جیل کے اندر ہوتے ہیں، جب ان کی اس طرح کی باتیں باہر آتی ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ کس کے ساتھ کانٹیکٹ تھا تو وہ پرابلمز میں آ جاتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دفعہ نیف عباسی کی تصویر آ گئی تھی میاں نواز شریف کے ساتھ، وہ جیل میں سپرنٹینڈنٹ کے کمرے میں ان کے ساتھ مل رہے تھے، کچھ اور لوگ بھی تھے، تو اس پہ جیل کے کافی سارے لوگ، عمران خان کی گورنمنٹ تھی، کافی سارے لوگ جو تھے ان کا تبادلہ کر دیا گیا تھا، ادھر ادھر ان کو سزائیں دی گئی تھیں۔ تو یہ مطلب دونوں حضرات یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جیل کے اندر ان کے مختلف سورسز کے ساتھ رابطے تھے، اور ان سورسز نے ان دونوں کو بتایا۔ دونوں میں بہت بڑا تضاد ہے۔ ایک جو عمر چیمہ صاحب فرما رہے ہیں کہ انہوں نے نماز پڑھی نہیں، اور ان کا جو اندر سورس ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ چونکہ عمران خان نے کوئی درخواست نہیں دی تھی نماز عید کے لیے، اس لیے ان کو باہر نکالا ہی نہیں گیا، اور وہ انہوں نے اپنے کمرے میں سوئے رہے ہوں گے کسی، اور ساتھ ان کا پرانا ایک دعویٰ کہ انہوں نے 2019 میں بھی نماز نہیں پڑھی تھی اور لوگ ان کا انتظار کرتے رہ گئے اور ان کی 1 بجے جا کے آنکھ کھلی۔ تو یہ میرے خیال میں کہ یہ کسی کی کریکٹر اسیسنیشن اس انداز میں عمر چیمہ جیسے صحافی کو نہیں کرنی چاہیے۔ اور دوسری طرف جاوید چوئی صاحب نے جو جیسے انہوں نے ایک نقشہ کھینچا ہے ملاقات کا، تو اس سے ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ خود وہاں پہ کھڑے ہوں، لیکن ظاہر ہے ان کے سورسز ہیں جو آئی وٹنس تھے، ان کا یہی کہنا تھا کہ جو آئی وٹنس تھے وہاں پہ ان کے ساتھ ان کا رابطہ تھا، اور انہوں نے یہ ساری بات ان کو بتائی، اور کافی دیر تک وہ کہتے ہیں کہ وہ میاں بیوی دونوں وہاں پہ رہے اور وہ باتیں کرتے رہے آپس میں۔ تو یہ جو اس طرح کی چیزیں آ رہی ہیں، ہر بندے کا اپنا ایک وہ سورس بھی ہوتا ہے اور اپنا ایک پوائنٹ آف ویو بھی ہوتا ہے اور اپنی کوئی ذاتی ایفیلیشن بھی ہوتی ہے شاید، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو جرنلسٹ ہوتے ہیں اور جو بالکل غیر جانبدار جرنلسٹ ہوتے ہیں، ان کو اپنے دل کے اندر جو فیلنگز ہوتی ہیں اچھی یا بری، ان کو سامنے لا کے کسی کے اوپر اس طرح کا اٹیک نہیں کرنا چاہیے جیسے عمر چیمہ نے کیا۔ عمر چیمہ کی میں بہت ریسپیکٹ کرتا ہوں، وہ بھی میری بڑی عزت کرتے ہیں، ہم جہاں ملتے ہیں بڑے ادب احترام کے ساتھ ملتے ہیں، اور عمر چیمہ کے ساتھ جب وہ ایک زیادتی ہوئی تھی تو میں نے اس وقت بھی آرٹیکلز لکھے تھے، مجھے بہت ساری وارننگز بھی دی گئی تھیں کہیں نہ کہیں سے، لیکن وہ میرا فرض بنتا تھا اور میں نے وہ کیا۔ اسی طرح عمر چیمہ صاحب جب آپ باہر آ گئے ہیں اور بڑا انڈیپینڈنٹلی اپنا وی لاگ کر رہے ہیں، لوگ پسند بھی کرتے ہیں ان کو، تو ان کو اپنے امیج کا خیال رکھتے ہوئے کچھ ایسی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے جس سے ان کا جو اپنا ایک کریکٹر ہے ایز جرنلسٹ وہ ڈیمیج نہ ہو۔ تو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ عید کا تیسرا دن بھی گزر گیا، جمعہ اور ویکینڈ شروع ہونا ہے، ہفتہ اور اتوار، اس کے بعد پھر فیلڈ میں ساری دنیا اپنے اپنے کام میں لگی ہوگی۔ سب کا بہت خیال رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔